अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। गरम रोटी मछली के साथ खाने से पेट में कीड़े पैदा हो जाते हैं। अगर अपने चेहरे को दूध जैसा सफ़ेद रखना चाहते हो तो हमेशा एक ही किस्म का साबुन इस्तेमाल करें, क्योंकि अलग अलग साबुन के इस्तेमाल से आपके चेहरे को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। अनार के छिलके का एक छोटा सा टुकड़ा चबाने से पुरानी खांसी दूर हो जाती है। ज़्यादा चाय पीने से आपकी जिल्द ख़राब होगी और नज़र कमज़ोर हो जाएगी। किसी से अपना मुवाजना मत करें। सादा पहन ले, सस्ता पहन ले, कम खा लें लेकिन हलाल खाएं। कम में नहीं, हराम में शर्म करें। हमने अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों को नहीं। दिन में सिर्फ 2 कीड़े खा लेने से मोटापा तेज़ी से भाग जाता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने से आपको गर्मी कम लगेगी। जो इंसान ज़्यादा एक जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। काली मिर्च बदन में चर्बी को जमने नहीं देती, ये आपको दुबला पतला और स्मार्ट रखती है। बुखार के दिनों में मूंग की दाल छिलके समेत पकाकर खाएं, फ़ायदा हासिल होगा। पुराने से पुराना यरकान, जिगर के वर्म, जिगर की कमज़ोरी, खून की कमी, बदन के वर्म, मसाने की गर्मी और हिद्दत, दिल की तेज़ धड़कन और गर्मी की वजह से दिल डूबना, प्यास की ज़्यादती और मुंह की खुश्की के लिए आँखों की जलन, दिमागी खुश्की और बेख्वाबी के लिए अलगर्ज गर्मी और खुश्की के जितने अमराज हैं, इन सब के लिए ये नुस्खा है, मुस्तकिल इस्तेमाल करें। इमली 20 ग्राम, आलू बुखारा खुश्क 20 ग्राम, रात को 1 गिलास तेज़ गर्म पानी में भिगो दें। सुबह मलकर छान कर पी लें। चाहे तो हस्बे जायका मीठा भी डाल सकते हैं। ये एक दिन की खुराक है। अचानक चक्कर आने लगे तो काले नमक वाला पानी पीने से चक्कर आना रुक जाते हैं। गन्ने का रस पीने से सारी जिस्मानी थकावट दूर हो जाती है, कमज़ोरी दूर होती है और बदन सेहतमंद हो जाता है। रात के वक्त सुरमा लगाकर सोने से आंखें शबनम की तरह चमकती रहेंगी। बादाम, किशमिश और खजूर दूध में मिलाकर पीने से जिस्म को फ़ौरन ताकत मिलती है। लौंग को उबालकर कुल्लियाँ करने से दांतों और मसूड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है और दांत मजबूत होते हैं। खीरा खाने से खून साफ़ होता है और पेशाब के अमराज दूर होते हैं। अगर घर में नीम या लेमन का पौधा हो तो बहुत सी बीमारियां घर में नहीं आती। मच्छर और कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। नीम के दरख्त के नीचे सोने से बहुत सी बीमारियों से बचा जा सकता है, जैसा कि ख़ारिश, खुजली, दाद, चंबल, बर्स वगैरह। जो इंसान खाने से कबल और बाद में हाथ धोएगा उस पर रिज़्क़ की फरागी होगी और वो बीमारी से महफूज रहेगा। अगर आपको अचानक चक्कर आने लगे तो गहरी सांस लें, एक जगह आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। ज़्यादा गर्म खाने के इस्तेमाल से गले की बीमारियां जन्म लेती हैं और दिल और फेफड़ों का कमज़ोर करता है। रात के वक्त ज़्यादा चावल खाने से नींद ना आने की बीमारी लग जाती है। अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना है तो बादाम का तेल चेहरे पर लगाएं। अगर बाल काले करने हैं तो अनार का रस बालों में लगाकर 2 डालो। आवाज़ बैठ जाए तो गुड़ वाले चावल बनाकर खाएं। जिस घर में शादी के लिए रिश्ते कम आते हों उस घर में छत पर परिंदों के लिए दाने पानी का इंतज़ाम किया करें। चावलों के बाद दूध हरगिज़ ना पिएं। क्या आपको मालूम है, सबसे पहले दुनिया से शहर वाली नेमत उठाई जाएगी। मछली खाने से जिस्म में खून नहीं जमता।
رات کے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چوس لیا کرو، انشاءاللہ بد ہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا معدے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کلونجی کے دانے میٹھے چاولوں میں ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیادہ تربوز استعمال کریں، اس سے پیشاب کھل کر آئے گا اور بلڈ پریشر کم ہوگا۔ صبح سویرے اٹھ کر نہار میں مٹھائی کھانا یا میٹھا کھانا آپ کے پتے کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ اس کے علاوہ شوگر کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ برتنوں کو ریت سے صاف کیا جائے تو برتن چمک اٹھیں گے۔ 2 کریلوں کا رس روزانہ پینے سے پتھری پیشاب کے راستے ٹوٹ کر نکل جاتی ہے۔ پتھری کے مریض چاول ہرگز مت کھائیں۔ کالے چنے کا گرما گرم بھاپ اٹھتا شوربہ 1 کپ روزانہ شام 4 بجے 1 ماہ تک پینا ٹی بی، دمہ، شوگر اور جسمانی کمزوری کا حیرت انگیز اور انتہائی تیز علاج ہے۔ صرف شوربہ ہی اصل علاج ہے، اس لیے اس میں موجود کالے چنے مریض کو نہ دیے جائیں۔ مریض اس شوربے کے ساتھ روٹی بھی مت کھائیں۔ موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال کیا۔ ایک شخص نے مولا علی سے سوال کیا، یا علی مجھے بتائیں کہ موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنو موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں، اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شیئر کریں۔ ہری مرچ روزانہ کھانے سے پٹھوں کے درد اور تمام دردوں میں مفید ہے۔ اگر خارش سے بچنا چاہتے ہو تو بڑے گوشت سے پرہیز کریں۔ اگر مرغی شوربے والی پکانی ہو تو اسے پکانے سے 10-15 منٹ پہلے لیموں کا رس لگا دیں، پھر سرکہ لگا کر تل لیں، مسالہ ڈال کر پکا لیں۔ پیاز کوٹ کر سونگھنے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑوں پر چکناہٹ لگ جائے تو اس پر خوب پاؤڈر چھڑک کر استری کر لیں اور پھر واشنگ پاؤڈر سے دھو ڈالیں۔